A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salatu wa atamut taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal ghurul mayamin. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk wa atubu ilaik. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa taufiqan ila amalin bih wa na'udzubika Allahumma minal ilma la yanfa wa anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa barik lana fi ijtima'ana hadhihi lailatul mubarakah ya mujibad da'wat ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, mga kapatid namin sa Islam at sa mga sumusubaybay sa atin, pahintulutan lang nyo po kami muna sa ngayon na kami po ay magsasalita ng salitang Maranao dahil na rin po sa ibang mga nagre-request sa mga parents na sana itong paksang ito ay mabigyan natin ng linaw ng pagbabahagi patungkol ito sa paano natin pakitunguhan ang ating magulang. Ano ang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol dito. So ito po ay napagpasyahan ko na gawin ko na lang to na sa wikang Maranao dahil po sa maraming beses na ito na ating natalakay sa wikang Tagalog. Mga luksami, mga pagaryami, si kuwagama agama wallah lalayong tanun po diin na gupenalamatan so Allah subhanahu wa ta'ala si kulangwan ang mga limu a inibgay niyan rikitan da lagi dia na miyak kalala limu a inibgay rikitan o Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kae akia adna niyan rikitan a muslim taros a tirunan tanunian sa kitab agyuto su dustur agyuto su Quran rakes aso Allah subhanahu wa ta'ala nadda tanunian dendarainunan taman sa tirunan tanunian pen sa nabi agye isu nabi tanwa Muhammad alaihi salatu wassalam askanyan ipinaka mampunay kumapya atau abilang atau amaalakan si ku Allah akya babayaan wallah ini tunay niyan agyang kuto asarig ap ungkukad na niyan. Sikitan wa mga Muslim na katawan tanu ahadap tanu akiad narkatanu wallah si sagyang kaiyaliyaw lupa nasukap simba tanu ku wallah. Ded na ukit nagudeden apad anganin aanto na isaba pakiad narkatanu wallah na inuntabu sa simbaan tanu sukad nan tanu sa di tanus kanyan ipenakuto. Ayaka simba ak wallah na kanggulalan sa mga pipya agalbak. Mlagid agyang kaya galbak na masulan anta kamapayag apinggulawla udila aguso puso aguso aggawta nagyuti pateroon tanu as simba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Maanagyang kaya sakro kabenteng tanu si sagyang kaya liyawaw lupa na mapbaluya iya simba. Pangungunutan tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala amay kami sungkad si ku kininggulalan nuno nabitan wa Muhammad alaihi salatu wassalam nagurakus agyang ko tuwagalbak na makapagiklas kagyanan isarat akatirima wallah subhanahu wa ta'ala ku galbak tanu amapya ikhlas agumisungkad ko sunnah o nabitan wa Muhammad alaihi afdalu salatu wassalam. Mga luksami, mga pagaryami, si sagyang kaya makampataw rasimanto agusulangwan ang mga pagaryakan, mga babayakan, mga pagaryakan at pamamakinag na bagay kanu si iko may to oras tanu si sagyang kaya matanu sa pamamakinag tanu badilabaw susan si isa Pilipinas aguba pe anded matatag wa inged si isagyang kaiyalyaw lupa si isagyang kai a isa anisisita apatot akatukawan o manusia
agyang ka miyak kalala simba si iku Allah si iku urian o kap simba atanurun si iku urian o kap penunwata tanurun. So Allah subhanahu wa ta'ala na piyayagyan si isa suratul Isra. Ayat na nagyang ka ayat na si isa suratul Isra na ika-20 agutalo. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Bitaru Allah sa Quran ini paliugatakan nagu ini suguakan na ini paturayakan agyang kuto akasimbaan niyo kukadna niyo ya Muhammad agus mga umat ka agus kan walang wanamya maratiaya na ayah hadap akaya adnarkanu si sagyang kaayaliyaw lupa na simbaan so Allah apenunwatan. Diskan yan ipenakuto. Langwa nagalbaka mapi adinyo dinggulaulan na para uto si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si ko urian agyang kuto akinipaturain rekanu. Ukad na niyo akap simbaan yoron adinyo skanyan ipenakuto. Na siyabutanu so simba alangwa na mapya agalbak amasulan mapayag apinggalbak uang gauta anta ka sudila anta ka so puso na misungkad si ko kini guri senunu Nabi tanwa Muhammad alaihi salatu wasalam na oriano to si ko kapsimbaan niyo ko Allah na aya ini tundug yanon ng bilang at tawin niyo pia iniyo pagadatin niyo na unutin niyo sumbala aluksiyo. Allahu Akbar. Aya sebutan tanu si mga luksakan na mga pagirayakan si kuwaga mau Allah na susimba si iku Allah si iku urian ukap simba at tanuron na ini tundug yanun na pipian sumbala alukas. Sama no to na sebutan tanu si sagyang kaya na ded na tumundog amapya a penggulaulaan na simba amakaliw-liw ko tumundog ko kasimba ko Allah na ikadua na kapipi kong bala alukas. Igrakwan na adna mga tao miyak kapiapia si ko mga tunganin yan si ko mga bulayo ka yan mga pagarin yan miyak kalalapan ni simba. Tuturdu niyan so sambayang, so kapamuasa, so kapnaikadi, so kapagumra, langwan taman nakatawan taa, mapurwa simba na di niyang kabaya ubon mi bebelag. Ugay na amay ka pagdudan ta, agyang ko to aanto na di niyan di kimbaratanuan ko inayan, agusi ko amayan, na tanto malipad sa ginawa, kaknabas kanyan makaapas. Makaapas kanyang kupad asimba ku Allah ugaid na si isagyang kuto akim dinyan di kimbaratanuan kuluksyan udi na dinyan di kasirbiswi kuluksyan udi na sudinyan di relation yan si iko bala luksyan na di makaaayon ko kabaya wallah. Aya pa kaisa antunay baliw simba akalang kay simba aka pematia ka sa Quran agugyang ko to dingga di ka penekadi dingga di ka pakapagumra kabagay nga sa sekat kapipe nga ko langwa ng mga tao na ang may besko si ina aka agusiyama aka agitoy ini turun raka wala ap simbaan sa kanyan na tumundugo na bilang atawan ka sumbala aluks ka na isa ka amaratay adat ko kapluklukos. Da ada takaku ina aka agusi kaya maaka. Kata lagi diyan, isampol. Kebaya ka magumrah, kebaya ka maghajj, na ukeparo, tabi ako, kenabon makapipikir agu dinian penggulaulan.
Na aya apa sa ginawa niya, nakabaya yan nas kanyang buhay makapagumra, si karuman yan, mga wata yan, na uba pagkaunuta si ina yan, agusya main na din yang kabaya. Ngayon kagya pagkarikuran, pagkaawida kali ang kina yan, agukya mayan, si sagyang ito kapasimban niyang ku Allah, na wallahi, daan lagi dia na malaasimba, aka kebabaya irka Allah, nagyang kutua bapat, bapyadang ka mapakaunot si ina kagusya maka, na sabab si sagyang kutua gagawaguran, na kaunaya Allah nakabaya ka nakasirbisyo na kan si ina ka nagusya makan. Pira itabi ang mga tao, amiyagumra, minay ka di, agwad na psuwan niya na para asimba ku Allah, na so ina iya na maiya na pakalalipatan niya nung kanay no ka miyalukos na tumabad makadidika. Anda nga pagilya so tituwa serbisyo, babaya ka agu ka pangungunutan ka ku Allah, na daatong tundugyan no nagyang kaya kapipitan no kung balalukos tano. Oriyan yan, natigu Allah. Ala ta'budu illa iyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Amay katigu Allah asumbala alukasyo na rautan niyo kukini tuludu idadiran. Allahu Akbar. Sana mapya so wata ararautan niya ni manto si ina yan nagusi amayan. Badila bubuari si sagyang kayak kaluksiran. Inu igira kang udan so ina kaguswa maka basiran raka makakikinanglan di sakay makakikinanglan ki ina kagu kaya maka ka ina ama bagia kung ka so tamo ka so bagar. Na amay kami aluksiran na miyakakuwakan sa kasibisibian si sagyang kaya liyaw lupa miyakala kay tamok miyakadakdakal kay barandia miyadato ka. Nakialipatan ka na tialikudan ka si ina kagusya maka agito'y sabab akyakap kaya pakakuang ka sa kamapian si sagyang kaya liyaw lupa. Na naman natigu Allah, amay karautan niyo siran, giyang ka na ng balaloksyo, asiran na minitulod su idad, mga aladin su idadiran, fala taqul lahuma uff, na baniyo kiran terwa atigu Allah, sudin suwalla imiteroon. Pitero iyan rakahay ya Muhammad. Pitero iyan rakahay sa kaamano si apa mamakin nagimanto ap sebut sagyang kaya basa amranaw. Banyo terwa kumbal alokasyoso kat terwa uf. Anto nagyang kaya kat terwa uf. Kat terwa uf. Si ko tafsirun usabadu mga ulama nagyang kutwa upamana di ka di magisuwiso. Di ka masuswat, da ka maayong kupitero ina ka agusya maka. Aya penariya may kadang ka pamagmakinagan na tialikudan ka, udi na simbag ka na mas malakay ka tero. Waliyaudu billah. Turuong ka wala, narilang ka wala, babay ko pagari ko. Kaaya patut at tigu Allah, narautan ka so idadiran na banyo kiran terwa. Agyang kutwa ka tero kasi baguna atairan ap karata ginaweran. Kami apakala ka katero ka, tialikudan kasiran, dang kasiran para tiaya, pero madakla tawari ap kanagita naman na rin mapamakin ko nga, sa akin nagiki benar, miya nga lulukos ka no, audubillah. Inakulay, sa akin ipakabenar nga, disiran benar, ganakad man tero, di ko ni pangpad, audubillah. Miya lukos sa resina ka gusya, maka na yung dito na, di ka unang pamangpad. Di ka mabalo yang manusia udah kiran sabab penwala na epteron ka kiran na di ka gagenekaden sana apiaka sigi sana amiaka pia sulukas pia suwata aigra mitero si ina yan agusya ma yan atigena pamamakin kanu sadin sala lagi ina agusya ma namata nga ako ng pagunutan. Saan nama sa kabaya ka, inakulay na inshallah na ginanipatot. Allahu Akbar. Mataan kami akwang nga so ikasuswatar ka, wallah. Aya penariw mapakasinga ka, suluks ka. Siyama ka. Ya Allah, subhanallah. Mata na ya. Da, lagi di nagyamal asimba. Di tanu di kabaya pasimba tanu swala na kalilipatan ka sumiyak kalala asimba. Agi ang kaya ka pipi nga kumbala luks ka. Fala taqul lahuma uff,
banyu kiran pakalaso ka teruyo. Fala taqulahuma uf wala tanharhuma. Na urian yan ito na banyo siran talikudi. Siku urian udiran di kateru. Allahu Akbar. Mata nga isa ulama miteru. Aya bisa adab, aya bisa patut na ikira lumiyala ka sulukus ka, mararangan ka, na upan ka pa kay na di ka paguna ka, sa kanya ni si sa likod na kauna na ka sa kanyan. Udi na maubay ka sa kanya na inaama merenganta. Adab, gito'y patut na gito'y adat, asla akakuloks ka. So kauntod na uka pa kay, asa kay mabanto at tagun si sagyang kutuwadar pa, barabantuga pa kauntod, na uka paro nati ka diya kurong paguntod kay pakauntod na ka na si inago si ama. Anto na rin balasang kay inago si ama. Yanan, ipatot, si kumanusya, akabayayan na maswats kanyan si ku Allah. Kabayayan na kababayaan sa kanyan wallah, na pangunutin yan sumbala alok siyan, agu piya-piyain yan sa parangay. Kilahuma, fala taqul lahuma uf, fala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima, na ayat terwan yukiran atigu wallah, paturaya rin na inisuguay wallah, wajib, ayaman wajib, na yuaqibu tarikuhu, wa yuthabu fa'iluhu, aya wajib, nasutawa din yang penggulaulaan na siksaan wallah. Nasutawang gulaulaan yan so inisugu ng balasan wallah. Inisugu wallah. Wa qul lahuma qawlan karima, na ayat terwan yukiran tigu wallah na sumiyaka pia-pia akateru. So kebebayaan nira nakateru. Adaw inakulayakan, ama kulayakan, unga o puso tihaya umata anto na ikabaya kay sedekah. Antong na ikabaya ka penggulaulaan akan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mata na kika, wayat tito kabaya tanu. Makas lang sa maliwanag si sagyang kaya dunia. Nagusi sa alungan na mori. Lagi di na pagunaan na simba. Na piya-piya na kasumbalaloks ka. Isiin yun na langwa ng mga tao. Asiin na yan, nagusiya mayan na miyadad ni mantua din niya may pembaratan ha. Dinian mi petuna kagiyam yang matai sirandan. Mata nagi kau babu kindud tiran sumasa. So oras amay liakan si ina agus yang maimanto ka serbisyo anakan. Ngayon kaayang manari ka bekas lang sa maliwanagu manusia, ayang manari asutaw na ayasaba pa ka pekasuldian sa surga na si ima didiyang ka kukasus waterkay ina ka gusya maka. Badilabaw si ina ka. Hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyaka isa gawin na miyaka talingo masu Jibril. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mimbar. Faqala lahu Jibril ragma an anf. Faqala amana Rasulu bi thalatha marrat. Faqala amin, amin, amin. Falamma intaha minal khutbah ahadul minal sahaba sa'ala Rasulullah. O sugu wallah. Inu kau tu pag-amin, si ko kaya kasisingga sa mimbar, baadin na miya kataling umarka ayat, turuan na pungku Allah, tigin na miya kataling umarakan su Jibril, na inu ako miya katerwa amin, kaya pitero u Jibril, na haya Muhammad, kanugunian su manusia, miya lapis su manusia, ramig miya kataling umasu bulan na Ramadan, kati asisi itanu sagyang kaya bulan na saslaan, ula na kasalimbagu, ula na akambilang ataw, ulan-ulan akapamang ni sarila kumbala alo kasagusi ko mga tunganay, agu katubat ko Allah na ramig miudas su Ramadan na das kanyang karila iwallah. Tigu Rasulullah amin. Ikadua, miya kataling umarakan su Jibril na ayapitero yan na ya Rasulullah na limpang na duwanian su manusia amya katalingo reautian sumbala aluksian badilabaw su inayan na desakan yan deng karila iwallah na ayapitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na amin. So tawada karila iyu lukosyan
na ayadar pa yan na naraka jahannam. Inuntabu udiskan yan rilaan ulukusyan si iku alungan na mauri. Inuntabu udi magay so Allah sa idin si isa alungan na mauri apter unyang kulukusyan nakatan sa wata ka na rilain ka. Kabnara paririla so Allah inna Allaha yagfiru dhunuba jami'a ugaid na sudusa o maniisa ko padiya na manusia sudusa o wata kuluksyan so karuma si ko karuman yan so wata si kuluksyan so tunganay so pagare so tengah-tengah diminsan so dusa o tao ko lagi dia na manusia na diuto iprila o Allah inuntabu udi irila o tao amya kang gulalan sa dusa amya lalimyan so tao alagi dia na manusia. Ana miya kapya. Anda tanud na riku sa imbayad tano. So tawa miya lalim ka. Uda karila yuluks ka. So tawa kaya utangan ka. So tawa miya pamaganta ka. So tawa kinuwang ka so lupayan. Kinuwang ka so tamukyan. Amarayag adinya ni prilan anda kaung kuwa sa imbayad ka sa morealungan. So tawa ramig miya tay si ina ka agusya maaka nadakan yang karilay kaya ini balas ka. Kung balaluks ka na walwad dalam. Ini balas kau na rata ginawa. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Siku kaya pasadag yung kaya ayat. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu Akbar. Ini paturaya ini sugu Allah. Nagubabaan kasiran. Tunganing ka din apangalim babaan ka aginawang ka. Uwad na sujudan ka sa isa dunia. Ayaman na ka sujud na kapangungunutan. Attitude na kapangungunutan. Nasi kumbala alukas. Dingga pakalaan so katero ka. So panduan niran. Asuguan niran. Udi na advisiran. Kakatan ka to kaway yung mga kasalim bago mga kangudaan. Advice. Giang ka na advice na panduan. Giang na panduan na suguan aigirakwa na si uto pungku Allah ay maging yang kulukos. Na unuting ka sumbala alukos ka. Ngayon ka madaklataw amala ilalag. Wata amya katamok. Miya kalai ilmu. Na dinian pagudasan si ina yan nagusya mayan ka. Kaya daan sa adat kaid na katawin yan at kanya ni dalawan yan na mapasak. Mata nakipagari ko kape kinipurong ka. Nakibaba ka din kasabab sa gadang kakapangungunuti kung balalukos ka. Katanto ka amalay lalag. Nagulampawi apawal. Adin yang perhatian sumbala alukos yan. Punay ko Allah. Piyapian ka so Allah. Asimban ka dingay panakuto. What is the next? Tunay tumunog sa kasimbaan ka ko Allah. Piyapian sumbala alukos. Uway din kayo nisuguso kapag umrah, kapag hajj, kabagay sa sikat, langwan taman, baun ini tundug wala, at ginawa kada rabbuka alla ta'budu illa iyahu, wa hajju, wa ta'tamir, wa tu'ti sadakat, wa zakat, la. Ba ini tundug wala, ko uryano kaya tiruan yan siya, sagiyan simbaan niyo wala, nabagay kanu sa sikat, pinay ka di kanu. Simbayang kanu, da, aya ini turun wala na, piyapian sa parangay sumbal aluks. Saki sa tawa kabay ayan ang makaslang sa maliwanag na lagi ni napipian ka na sumbal aluks ka. Badilabaw si ko kaya aluks. Kaya gira so kaya aluks na makakikinanglan suluks si kuwata yan. Ipkadali yan sa wata yan. Kabaya yan din na mapadiyan. Naman na rin. Mimbabawa tatano. Igira may to suwata ka nakabaya ka na dingga din kabaya o ba pungguraw. O penuh kesakit na naigira ko na di ka di makan dingan-dingan na ay Allah tau masak ni masakit o di nasak ni kararagnan ni di suwata kan. Allahu Akbar. Ngayon no, kaunga upuso suwata ka. Uriyan yan na miya kala so miya lukos so inaaka agusya maaka. Dia tabi adnap kasi matao. Apkakuan na isa tuma. Uriyan yan ito na miya sakit na miya tagu sa ospital. Ana ayawid akal na so imbayad. Nauman isa na disisikata so magariarya miyang makalay tamok. Pia-pira ka milyon na kagaganian baydan na inan ditero na pamagay ka no, tigyan ko mga pagarin yan. Bagay ka no.
Kaan tano, palagagaw tano kulukos tano. Allahu Akbar, tanto wak na ini kadali. Tanto wak na kaya babayan. Biyanto kan, sumiyasima ka na manusia. Amya sakit, miya ka kinanglan si ina iya nagusya mayan na iba takadadang pangingisya ko mga pagarinyan, i-under cure. Ayabur kiya na ina amana para di makaawida akaliw na tunay problema na kataya sa kita bangakan. Ayarilala nakapakasuldi ka sa surga na ipangpadikapan sa padataw. Ino ka di paguna. Kamatudin tudan. Sadin sa perangay nakakumbala alukos ka na mata na di ka din matag matayo dir ka pakigdam wallah. Si kumambuko mga wata ka. Pia inga bilang tawing ka si inakagusya makaka di ka din matag matay. Udi adna matoon ko mga wata ka at tito din amyak kalalar ka igagaw. Napungga maratay ungar kuluks ka adagagaw na pakimasaan ka manari wallah. Ada kapan matay na panambagang ka din wata ka. Ada kapan matay na tilikudang ka din wata ka. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. So langwa na po di nabantugan na si iku Allah sa kaya baluit tanwa Muslim. Apian duwan tano, wallah api-apian tano sumbala alukos tano. Kenapa lagi dagyang ka yung mga kafir, apun sa ina yan agusya ma yan na miya lukos na tiaguiran sa mga centers. Tiaguiran sa mga derpa aya undi teong na agu aya undi galba kagi miya mo nga si ina yan agusya ma yan na sira ni pakakano, na sira ni diuni papaygu. Allahu Akbar. Suldi ka sa surga. Nasukap pa kasulod ka sa surga, na pumagay sa tao. Dahil kaya lagi dia na pipian kasumbal aloks ka. Matan. Yan na ni tao at ito miyakas lang sa maliwanag, aka pipian niyang kumbal aloks yan. Gito sa Peter Allah subhanahu wa ta'ala si isa suratul Isra. Tanto ay madakla ayat. So sirip man si isa suratul Ankabut. Na Peter Allah. Ayat-ayatan nagyang kaya ayat na ikawalo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kati. Gibman so kauna wallah. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala inipanduan nami na iniusia tami ku mga tao. Apira ngayran sa mapya. Bilang ngatawan niran, napsirbisyoan niran, sumbala alok sirang kagina ni miyak kalala asimba tumundog ko kaparati ang kakwala. Wa in jahadaka na amay ka paturayang ka umbala alokos ka. Suguong kairan. Litusyrika bi aamay na gyutwa isuguiran ka na makapenakuto ka si Irakan. Udi na galbak apya ka sisingay at kanabaw to makaayon ko suguan no agama Islam agu kabaya wala na fala tuti'uhuma na inisapar wala abang ka unuti sumbala aloks ka. Ayabu di tanu kapagunuti kung balaloks tanu na ubayran patirwa apanakuto ka. Ubayran tirwa agnaka sembayang. Ubayran gnaka atigiran na putol na kaso kitulakan ka kutungan na nga. Upang mapan ka malagi dito na pugusyatan ka sulukos ka. Ibarat ko pa makarata ginawa. Ha? Na aya patut nakapangungunutan ka aya Peter o mga ulama na la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Da kapangunutan ko uripan si ko makasusupa ko kabaya umyadin. So Allah amya nga din na so kabay ayan na pagunutan na amay ka so lukos ka antad na dato, antad na tao na aya isuguiran ka na mungkar na patot awajib badingaw to pagunutan kaya nga mapakalbi na so Allah subhanahu wa ta'ala guko niyari kada lukos aya ini sugu yang kuwata yan na marata langun din nakikap mampian Allahu Akbar ay na suguan lukos na madaklap kasi mata girakwan na daw sebar kawata
seberkakaritangku kapagawaan su dunia. Na tomu penemukan su dunia na lebih penemukan na alungan na mauri. Ditumu ka aden askatan kasi isa alungan na mauri. Tomu askay malalalim. Tomu askay makasasabar. Na pun mi bensak sa so manusia ku babaya ku dunia ana duanian. At amay kadiskan yan turun wallah. Kami apa kalbian so babaya ku dunia, na babaya ku tamuk, na kialipatan so simbak wallah, na dia penagagaw niya kung balalok siyan. Gaya isa ake aluyaw no Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ankabut. Nasib man sa suratul Luqman. Subhanallah. Tanto wa iya madakal ayat si isa Quran, apiyayag wallah subhanahu wa ta'ala, akapiyapi kung balalokos. So kasimba ako Allah. Naman upama kabatan ben playasa nagyang ka Ramadan. Na ini sugwa iyo Allah sa suratul Baqarah na sibu sa gyang ka ayat. Sibu pun si sa gyang ka surah na isa na napula uswaga may Islam. Kutiba alaikumus siyam na pada mga ayat na doon maaloy agyang ka na kinisugun sa gyang ka kapamo sa iku Ramadan. Nagyang ka akapipi kang bilang awat taway kung balalukos na ini sugwa Allah. Nasi sa suratul Luqman, suratul Isra. Langun, miya kadagdag ayat. Sabab ko di tano keempas agyang kaya oras tano. Sisa suratul Ankabut. Natunap man ni Pitero Allah sisa suratul Luqman. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tigu Allah sisa suratul Luqman ayat agyang kaya ayat na 10 agupat. Wa wassaynal insana biwalidaini hamalathu ummu wahnau ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Ilayyal masir. Ayat anu pembelingan aso Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Ini paturayami nagwini sugwami. Pialiugatan nami so mga tao. Apia-piaan iran so inairan. Pia-piaan iran sumbala alok Nagyan ayam yata gusina hamalathu ummu na badilabaw so ina. Ngayon mga deso ina. Kaya so ina hamalathu ummu na ini karimbit tu ina suwataian. Miyakas 10 ulan. Siyaw ulan na matatago si ikutiano inayan. Na ini karasay niya no to. Madagla ina igirakwa na miyaka kuwa sa sakit. Kapun sa giya kutakin ikaw gatan niyang kuwatayan. Madagal pa na ina. Arun siya bapan wala miyatay din kasi sabab sa giyang kutwa kaya hibladian agu siku kayang bawatayan. Igira ikaw gat ul ina suwatayan na madakala mga bai asiko siyaw ulan na din na paparusag yung kutua masa. Di makapagbaw-baw ka pagkabrag. Di pakakan ka pakagwa. Allahu Akbar. Di pakasong sa lakawan kami ada sa tao kagiyang maugat. Nagupaka puro suruguyan. Agu din na kapipi ang ginawa niyang kasibu sabab sa gito ikaw gatin niyang ku ikarimbitian. Na urian niya namatay. Astagfirullah. Urian niya nuto na may kumimba wata suwata. Na urian niya nuto na pritanan niyan suwata yan. Pritanan niyan suwata yan. Kagya suina na naman nakiad na wallahu ta'ala si iku wata as in si sagyang kutuwa tiyano ina wata na si imarani ko puso. Na sumambuso ina na ayad ni kimbawatan kuwata yan na langwan tama na kiarasay niyan na asara maylay niyan sa wata yan na miyakapi aginawa niyan. Na banyo di kile so mga doktor ayad ni kimbawatan wata na iniubay ko ina na miyagdam yan na ya Allah alhamdulillah. So kaya rasaya ka nakatiya sumuri at tawa ka na inibigay ngarakan. Na marani si isa puso. Na so ina na dikan. So ina na di paginom. So ina na di mapipi aginawa niyan. Amay kasuwata yan na ba di pakakan.
Allahu Akbar. Ditanu na kay panutun ni kaya sa itano ko mga watatano kas. Kano ilibiyang mataw ka. Manisa na experience yan si ko kaya babawata yan. Tunay kayang gagawin ka kuwata ka. Kayang babawata ka na tunay gagawin ka. Ay at ito malipad masakit sa ginawa. Nagyang ka na igirakwa na mapakalabi ka. So sa lakawataw. So wata ka, idi ko lukos ka. Na ayang manaya upamakaban pagaptitun. Ay na mata na kayo na sumbala alukos. Kami warad sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ya Rasulullah siku urian antay titu pipi anakan aparangay si isagyang ka iya liawaw lupa manusia pipi anakan bapiteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih karumangka suwata aka sumanga tunganay ka bulayu ka da khassa biwalidain. Aya Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na da paguna niyan. Api-pian ka, bilang atawan ka, penaling gagaw na ka. Upamakad na sujudan sa dunia na siran na anta si ina ka. Ikadua ya Rasulullah antapan tigin na su ina ka. Ikatlo su ina ka, hey ari mama. Hey wata, siya si ina ka, karon matataguso ka pakasuld ka sa surga. Piray mga tao ini kagwa dia na ini tulak yan sulok siyan. A'udhu billah. Astaghfirullah. Turong ka wallah. Sabab busa kambagi-bagi siya lupa. Sabab busa upamanamya ka tumusulukas. Sabab busa rata ginawa ratem na ini tulak yan si inayan. Siya ma yan. Ngayon ito, kag Yesus syaitan na ayakabaya o syaitan na ditulak-tulak sung binabata. Ditulak-tulak so inaagusuwata agusumagariari. So tutungan na yan. Lianna syaitana yuridu an yuwaqqi'a bainakum al-baghdha wal-bughd wa karahiyya. So syaitan na ayakabay ayan rekanu na mapadalam rekanu surarangit. Naguso di ka suswat, agu kang blablag, agu ka tutulak ka. Siko mga paglitan nyo. Mga tao, badilabo ko mga tunganan nyo, mga luksyo. Namanari, subhanallah. Parangay amya kapepe apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah, alayka bihusnul khuluq. Ya Abu Hurairah, kailangan na makapia kayadat, pia ka sa adat. Tigu Abu Hurairah, ya Rasulullah, anto na ikapia sa adat. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasilman kataaka. Pia ingka nagudingga tulakan so tawa tumyulak ka. Masakit area na tamu kagu lupa agu kadato agu rata ginawa agu hindi pinansin dan yan ilaya sadar pa dan yan isninis nabiyan nabi tulak kasiran. Udi na bayad sa utang na ini tulak yan. Udi na maragin man na rin mamugi ang kapakatero ka sa masakit ka di kalipatan utaw. Na naman so tao ay nibuang ka at igu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan na di nga may buwang. Kailangan na may tataros ka. At yung Rasulullah ka, ginani mapi aparangay. Naguurian yan ito, na waan ta'afu liman dalamaka. Nagurila inka so tao, asiran ito na liyalim kanyan. Allahu Akbar. Aray mambuwa masakit, igirakwa na prila ka kutawa, katawan ka na palalalim. Kaimbagsakian sa dunia agyang kaya kapagagawan yan ko, kabenar o pagarin yan. Mga luksakan, mga pagariyakan si Kwagama wallah. Giyang kaya kapipiay kumbala alukos. Nada lagi dae amyak kalala asimbas ikwallah. Mataan. Na ayakan bilangaw tawi, ayaka pipiay kumbala alukos tanu. Na sadin sa panduan niran na perhatian tanu agu ayat tanu pagunutan. Sakro ka benteng ka na kailangan na pagudasan ka si ina ka agusya maka. Kenapa buari perak aim begain kakiran. Kenapa buari tamuk. Kaayad na mala aim begain kakiran nagyang kutua ka serbisyo sa tunay at titua ka serbisyo. Aka pipiing kakiran, kapangungunuting kakiran. Ay penari mapakasi nga kasi ina ka agusya maka. Adno to hadith
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa imbagir ka wallah si sa surga ang bagang kanyan sa barandi upama na kasar walay na umapakasi nga kasya maka aya panariyo sina ka Allahu akbar de absarian lagi dia na simba sakagya di mamagumra umra mamaghaj-haj lepasingan na ibat ka nung nga sina ka gusya maka upama kararawtan kapan kaiman to na sumanga tao adan yin raw ta sumbal alok siya na disira ni makambauman nagudisira ni makasindit kabasi siya busi ina agusi ama kadna kan siran ka serbisyo Antone pagintawan na rin sa dunia ay man na pagintawan sa dunia anda man kaswat tanu Allah anda man kapakas ng tanu sa maliwanag anda man kapakasultan sa surga na upakabaya ka tulang unagyan ko to mi aloy na da pagunan ni napipian na kasumbal alok ka gina ni subuan wallah. Nasan ka ketuun so kamapian ka. Nasan bakala sulimu agu riskir ka wallah. Ito sinasabi ko to, lalong-lalo na sa mga kabataan. Sa ngayon, wallahi ang pagsisisi sa bandang huli. Pakitunguhan ng mabuti, respetuhin at sundin ang pag-uutos ng magulang. Huwag na huwag ninyong itaas ang inyong mga pananalita sa kanila. Huwag na huwag kayong magsalita na tumatalikod na habang sila ay nagsasalita. Pati sa mga bagong pasok sa Islam, kung ang magulang mo ay Kristiyano, kumakain ng baboy, sumasamba sa mga ribulto at ikaw ay Muslim, pakitunguhan pa rin sila ng mabuti. Pakitunguhan sila ng mabuti na ang pag-uugnayan mo sa kanila, anuman ang iuutos nila sa iyo ay sundin mo. Kung ang pag-uutos na ito ay hindi taliwas sa gusto ng Allah, kung ang pag-uutos ay ito ay para sa kabutihan mo at kabutihan ng magulang, pwedeng sundin. Pero wag mo lang sila sundin kung mag-uutos sila sa iyo ng mungkar na haram, katulad ng uminom ng alak, magdroga, gumawa ng kasalanan o magtambal sa Allah. Maliban doon, sundan mo sila. Kung sino man ang sinong nagnanais na gusto nila na sila ay kahabagan ng Allah, makapasok sa paraiso at maging matagumpay ang buhay niya dito sa mundo, pakitunguhan ng mabuti ang magulang. Walang relihiyon. Lahat tayo nagmamahal sa magulang. Mga ibang mga relihiyon. Pero sa Islam, hindi katulad ng Islam na tunay na ipinaliwanag na detalyado na sinabi ng Allah, ang pakitunguhan ng mabuti ang magulang, sumunod sa pagsamba sa Allah, ang sumunod ay ang pakitunguhan ng mabuti at sundin sila. Mga luksami, mga pagaryami, panginta ko Allah, agiyang ka ay kaya payag, agiyang ka ay asarya tulalag, agiyang ka ay kapkanaga ko niyo, kuswarakan, na kaya ko ang tanwa isa tuma, na mga pakay siya, igirarya miyatay sung inata, agu siya mata, tunay gagaw takiran alamba. Ayam ya aluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na aya lamba agagaw nga kuluks ka akita bang kakiran na dua pangnika ku Allah ka hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibna adam in qata amalu igramiyat tay sumbawa tanu adam na langun amaliran na miyadudin miyatapud na inuntabu sa giyang kaya talo ilmu ladhi yantafi'u bi wa sadaqatun jariyah wa waladun salih yad'u la. Inuntabu sa giyang kaetalo sa dakatun jariyah miya kambali sa mga masjid madrasa agumya kaugub kulang wantaman para sa kapkusbe ko mga manusia ko dira ninggulalan asimba ko Allah ikadua na giyang kutuwa ilmu amini panampay ay ninggulalan na kaya kuan sa tuma kaya kuan sa guna na ikatalo na muriya taw awata asali amapiyay parangay amya mambilang nga taw si ko Allah adima mang niya Allah na rileng kasi inagusyama agu ikadua na sumanga tunganay pagari, bulayo ka ina ka agukya maka na kailangan na mitataros ka din nagyang ko tading ka kira nikiplumamkan kay iramilay ka ginawa ina ka agusya makan ay katanudan ni rana sina ka agusya maka napakapepe ginaweran kagi lagi mo pagkairan si ina ka agusya maka kasabab ko kapyang ka iparangay matangga da lagi diyan ang pagunaan ang mapiyay parangay si isagyang kaya dunia na orian ko kasimba nga kwala na pipi na kasumbala alokos ka. Allahu Akbar. Matangga din na pagunaan na namanari sumanga wata agu sumanga tamu kana langon din na ifitna. Diri fitna sunjullahu ta'ala mitaron sa Quran ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitna.
Fahduru ay iskan wa miya maratia mata-matan kasusabad ku mga karumaniyo so mga watayo so isa pada isa ayat nga so mga barandiyo mga tamukyo na fitna na sulukas nagyuti ka pagkasuld ka sa surga piyapiyaan sumbala alokos tanto apya ka sige-sigiri mata na ipkasigiya ka nagyang utuataw mimbalay sa walay ka para kiina iya nagusyamayan. Kada kalanar katano na ditano dimbalay sa walay ka para kuwatakan. Kata esor ku kakawatakan. Ikadua, ikatalo, pimbagi-bagi kakiran ka. Gagaw nga kiran. Na mata na kikagyang utwa gagaw nga kiran na dingka kiran bukuma. Kay gira ko na pagkatumu iran pagsikarumairan, pagkatumu iran pagsupedataw, pagkatumu iran suwata iran iniska. Adi kairan penaling gagawon. Na urian upiyak ilang kakiran lang wantaman. Na saka ay nibigay nga kiran sulang wantaman na piray lukos miyakawatan si ku Allah kasabab si ku babaya afitna ku tamu kagu si ku watayan na daa kaya lagi diyan as isa alungan na mori apakas lang sa maliwanag na mga tao ang malay gagaw sa lukos at kaya babayan wallah na kaya babayan o mga luksyan. Ya Allah, relay kami nga kung mga dusami, pag ninamir kahito nami isa-isa, aso mga sami na relay nga siran, pamakasulda nga siran sa surga, sumay nga mga wawapaton. Ya Allah, relay ang kami yung mga luksami, haito nami, ang makalimu na masaling gagaw sa kaito nami, diyamis kaipon ako to. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.